रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो. एक सारांश जर घेतलो जाल्यार पणजेकार आनी तिसवाडी तालुक्यांतले गोंयकार सरकाराचेर विटल्यात. सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेशनूच ना अशें म्हणटात. कितें खंयी तूं तें पळय. आतां आमची हेरिटेज एरिया सावन तोमे आनी फोंतायनाज आहा, थंयचे लोक, थंयचे रहिवासीन तो गांव आनी तो वाठार राखिल्लो आहा. थंय आतां ट्युरिस्टां खातीर थंय न्यूसन्स जाता पूण तें इम्प्लिमेंट आडावप कोणें आनी डिटरंट पनिशमेंट कोणें करप हें अजून मेरेन सरकारान फिक्सूच करूंक ना. म्हणल्यार राम भरोसे पणजे चलता. तातल्या तातूंत स्मार्ट सिटी म्हणून आयली. स्मार्ट सिटीन एकूच केलां की पणजेकारांक स्मार्ट केलें आनी पणजेकारांनी गोंयकारांक दुसरे जे सिटींनी रावतात ते गोंयकारांक अलर्ट केले आनी जागृत केले की स्मार्ट सिटी म्हणटा ती कशीच पांय पडून घेवं नाकात म्हणून. नाकाच ही स्मार्ट सिटी. आयज पुर्तुगेजांनी सिटी केल्ल्यो त्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो सिदार्थ तेन्नाच्यो, पूण ह्यो सिटी न्ही म्हणून. हें एक डबल इंजीन स्कॅम म्हणून. हें कोणाक बरें करपाचें आनी स्मार्ट करपाचें न्ही, हें पयशे खावपाचें रॅकेट म्हणून. हें पणजेकारांनी दुसरे रावता ते सिटींनी गोंयकारांक जागृत केल्लें आहा. तातल्या तातूंत युनिवर्सिटी आहा. युनिवर्सिटीन गोंयकार जे काम करतात तांकां कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरल्या, ल्हान सॅलरीचेर दवरल्या. भायले लोक येवन युनिवर्सिटीचे परमनंट एम्प्लॉई जावंक लागले. सो अशे खूब इश्यूज आहात. बेजिकली सारांश जर घेतलो जाल्यार गोंयकार विटिल्ले आहा आनी तांकां दिसता की गोंयांत एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ती वस्तूच ना. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणटा तें नाच म्हणून. बिजनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट जे आहात ते गोंय सोडून वचपाक सोदतात. तांणी म्हाका सांगिल्लें आहा आनी दे आर ऑल्सो विलींग टू कम ऑन रिकॉर्ड. करप्शनाचे केसीस वाडल्यात. म्युटेशना खातीर लाखांनी रुपया मागतात. ऑफिशियल कंप्लेंट मेळून आयिल्ली आहा. एक मनीस फटी सांगून रॉंग क्वॉलिफिकेशन्स एम्प्लॉयमेंट ते आपले कितें तें इकॉनॉमीक बॅकग्रावंड म्हणल्यार लोवर इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडाचो दाखोवन भितर ताणें नोकरी भरती केल्या आनी तातूंत करप्शन फुडें भरपूर वाडयत राविल्लो आहा. सो अशी ही सगळी परिस्थिती आहा. परिस्थिती जर पळयली जाल्यार बदल जाय. सो रिडिवेलपमेंट म्हणटा तें पणजेन व्हडले हाजेर चलता. सगळ्यो बिल्डिंगो आतां 300 FAR ताका डिवेलप करूंक दिल्ली आहा परमिशनां. पूण प्रेशर ऑन लँड म्हणटा जातलो. कॅरींग कॅपेसिटी पणजेची कितली आसतली, खंय तें पार्किंग मेळटलें, खंयच्यान उदक येतलें, खंयच्यान इलेक्ट्रिसिटी येतली, खंयच्यान फायबर ऑप्टीक केबल येवन तुका हें मेळटलें, इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळटली, हाजेर सगळे प्रश्न आहा. सो वेदर द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर टू सपोर्ट सच टायप ऑफ ह्यूज डेव्हलपमेंट that is on the anvil is a question which nobody knows and nobody has answers for. CCP garbage collect करूंक शकतली, CCPच्यान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवंक जातलो, हें टावन प्लॅनिंगाक खबर ना. टावन प्लॅनिंग FAR वाडोवन दिता. भरमसाट हॉटेलां येतात. लोकांची जी घरां आशिल्लीं ताजेर 5 स्टार हॉटेलां येतात. मिरामार म्हणटा तें कंप्लीट आतां म्हळ्यार थंय 1000 रूम येवपाचे आहा. हे 1000 रूम सर्वीस करपाक आमचे कडेन उदक आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, पार्किंग फॅसिलिटी आसा. हे प्रश्न म्हाका दिसता अजून मेरेन कोणा कडेन उत्तर ना आनी कोण हातूंत तकली बी घालना. थँक्यू.